जगन्नाथ बंधुगण मु वास्तुविद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल गृह निर्माण वास्तु आपण मान को स्वागत जनाऊँगी। आज वास्तु विषय आलोचन आउ गोटे प्रमुख विषय आलोचना करवा जहाँ हूँ रोषे घर प्रभाव और दोष निराकरण। गृह भितर पाइखाना परी रोषे घर गोटे छोटिया कोठरी हेले भी यह जदि ठीक जगार न थाए बा असंतुलित अवस्था थाए तेबे गृह रे नाना प्रकार असुविधा जात होता है। तेणु आम तारी पर आज आम आलोचना आम गृह रे रोषे घर अवस्थिति अंतेवासी जीवन में बहुत प्रभाव पकाए। रोषे घर होउछि अग्निकर प्रतीक एवं एठारे प्रस्तुत खाद्य आंभ मानकर जीवन धारण पर प्रधान आवश्यकता। गैस चूलाटी ही अग्निकर प्रतीक। भूतमान भितर अग्नि गृह को धन प्रवाहर प्रतीक बोली आम जाने। तेणु गृहर आर्थिक परिस्थिति रोषेशालार अवस्थिति उपर निर्भर करे। जो 16टी मंडल अच्छी विभिन्न मंडल रोषेशाला रहिले कौन आमको प्रभाव पड़े प्रथम से विषय जाना तापर दोष थिले तार निराकरण विषय जावा। प्रथम है उत्तर मंडल बा नॉर्थ जोन। यही मंडल जलंकर प्रभाव बेसी। जलर अग्नि हेले शत्रु। तेणु एठारे रोषे गृह मना। जदि करा जाए गृह को धन आसवा रास्ता बंद, जीविकार आगेबार रास्ता बंद, चाकरी प्रमोशन बंद और व्यवसाय वृद्धि घटे। सेमती द्वितीयटा है उत्तर उत्तर पूर्व बा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मंडल। यही मंडल मध्य जलतत्व द्वारा प्रभावित। तेणु रोषे गृह एठार मध्य वर्जित। जदि रुहे अंतेवासी माने जावतीय प्रकार मस्तिष्क संबंधी रोग रे घांटी होई खर्चांत होती और कष्ट पाती। तापर आसला उत्तर पूर्व बा ईशान्य मंडल जोटा कहते नॉर्थ ईस्ट जोन। यही मंडल मध्य जलतत्व द्वारा प्रभावित। तेणु रोषे गृह एठार मध्य वर्जित। जदि रुहे तेबे अन्य स्थान को स्थानांतर करने सर्वोत्तम। एठारे रोषेशाला रहिले अंतेवासी मानकर जावतीय प्रकार स्नाविक और मस्तिष्क संबंधी रोग रे घांटी होई खर्चांत हुअନ୍ତି। मनरे शांति व्याघात होता है। तापर आसला पूर्व उत्तर पूर्व ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। यह वायुतत्व प्रबल अंचल। एठारे रोषे गृह रखा अनुचित। जदि रोषे गृह यही मंडल में थाए अधिवासी मानकर किणाकिणी करने को प्रबल आग्रह जन्मे। तेणु खर्च अधिक होगा फल संचय कमी जाए। शौक करने को जाई पैसा बर्बाद करत। तापर आसला पूर्व मंडल ईस्ट जोन। यह वायुतत्व प्रबल अंचल। एठारे रोषे गृह रखिले साधारण फल मिले। टंका पैसा वृद्धि और सामाजिक बंधुता संख्या मध्य कमी जाए। सेमती पूर्व दक्षिण पूर्व बा ईस्ट साउथ ईस्ट जोन। यह वायुतत्व प्रबल अंचल। एठारे रोषे गृह सेते भल नुहे। जदि रोषे गृह यही मंडल में थाए अधिवासी मानकर उद्वेग बा तांकर एंजाइटी बढ़ाए। उच्च रक्तचाप मोटापा और डायबिटीज रे आक्रांत हुअନ୍ତି। तापर आसला दक्षिण पूर्व बा आग्नेय मंडल जोटा कहते साउथ ईस्ट जोन। यही अंचल को आग्नेय मंडल कहते। यह अग्नितत्व प्रबल अंचल। एठारे रोषेशाला हूँ सबुठारु उत्तम। यही दोगुरु मिलिथिबा शक्ति आमर आग्रह साहस एवं तेज बा बल बढ़ाए। आम पाखे थिबा बैंकर जमा बा चलती टंकार वृद्धि होगा फल आमको आर्थिक सुरक्षा मिले। तापर आसला दक्षिण दक्षिण पूर्व साउथ साउथ ईस्ट जोन। एठारे रोषेशाला सबुठारु उत्तम कारण यह हूँ अग्नितत्व मंडल। यही दिगरु मिलुवा शक्ति आमर उत्साह साहस तेज बा बल बढ़ाए। जगन्नाथ मंदिर रोषेशाला यही दिगरे स्थित एवं यह पृथ्वीर सबुठारु बड़ रोषेशाला। एठारे रोषेशाला काम करने को आग्रह जन्माए और आमर आत्मविश्वास जोटा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए। दक्षिण मंडल साउथ जोन। यह अग्नितत्व प्रबल अंचल। एठारे रोषेशाला भी करा जाई पारे। यही मंडल रे रोषेशाला थिले ताहा आमको जश ख्याति सामाजिक परिचय जोटा सोशल रिकग्नाइजेशन प्रदान करता है। व्यवसाय निर्दिष्ट चाहिदा वृद्धि घटी है। सेमती दक्षिण दक्षिण पश्चिम साउथ साउथ वेस्ट जोन। यह पृथ्वीतत्व प्रबल अंचल। एठारे रोषेशाला संपूर्ण भाव वर्जित। रोषे घर यही मंडल में थिले अଯଥା खर्च वृद्धि पाकस्थली जनित समस्या तथा अम्ल रोग बदहजमी गैस जनित समस्या देखा गृह पिता पुत्रांकर पड़ो ना। तापर आसला दक्षिण पश्चिम बा साउथ वेस्ट जोन। यह पृथ्वीतत्व प्रबल अंचल। एठारे रोषेशाला संपूर्ण भाव वर्जित।
ରୋଷେଇ ଘର ଯଦି ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ଉପାର୍ଜନ ହୁଏ, ଜୀବିକାରେ ନିର୍ଭର କରି ହୁଏନି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ, ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳ। ଏହା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ରୋଷେଇଶାଳା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରୋଷେଇ ଘର ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ, ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଏହା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ରୋଷେଇଶାଳା ରଖାଯାଇପାରେ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ମିଳେ। ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ଗୃହ ଥିଲେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବା ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଏହା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ରୋଷେଇଶାଳା ନ କରିବା ଭଲ। ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ଘର କଲେ ଆମର ବିଷାଦ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥାଇରଏଡ଼୍ ସମସ୍ୟା ମେଧ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାୟବମଣ୍ଡଳ ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା ରୋଷେଇଶାଳା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତୁରନ୍ତ ଋଣ ମିଳେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଜଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ। ଜଳଙ୍କର ଅଗ୍ନି ହେଲେ ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ଗୃହ ମନା। ଯଦି ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ଗୃହ କରାଯାଏ ତେବେ ରତି ସୁଖ ଠିକ୍ରେ ମିଳେନି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ଏବଂ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମେ। ବିନା ଭଙ୍ଗାରୁଜାରେ ଆମେ କେମିତି ରୋଷେଇ ଗୃହର ବାସ୍ତୁ ନିରାକରଣ କରିବା? ଯଦି ରୋଷେଇ ଗୃହ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ଜୋନ୍ରେ ନାହିଁ, ତେବେ ରୋଷେଇ ଗୃହର ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତୀକ। ଏହାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବା ମାର୍ବଲ ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ରଖିଥାଉ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ରୋଷେଇ ଗୃହ ଅବସ୍ଥିତ, ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଟି ସେହି ମଣ୍ଡଳ ଭୂତଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ ସେହି ଗୃହର କାନ୍ଥର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିଦେଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ 5ଟି ଜୋନ୍ ଅଛି, 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିରାକରଣ ଉପାୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବଣ ମଣ୍ଡଳ। ଏଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି 4ଟି ଜୋନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଏହି 4ଟି ଜୋନ୍ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରବଣ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଷେଇ ଗୃହ ଥିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ଆମେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ନିରାକରଣ। କ'ଣଟା? ବରଦା ସବୁଜ ମାର୍ବଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ତଳେ। ବରଦା ସବୁଜ ମାର୍ବଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ତଳେ ରଖିଲେ ଏହା ଜଳ ଓ ଅଗ୍ନିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ରୋଷେଇ ଗୃହ କାନ୍ଥକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଲେପନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଗୃହରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର 0 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଦିନକୁ ବା ରାତିରେ 4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଜାଳନ୍ତୁ। ସେମିତି ଆସିଲା ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବଳ ମଣ୍ଡଳ, ଯଥା ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଷେଇ ଗୃହ ଥିଲେ ଆମେ ହେଲା ବରଦା ସବୁଜ ମାର୍ବଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ତଳେ ଲଗାଇଲେ ଏହା ବାୟୁ ଓ ଅଗ୍ନିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ରୋଷେଇ ଗୃହ କାନ୍ଥକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଗୃହରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର 0 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଦିନକୁ ରାତିରେ 4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଜାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବଣ ମଣ୍ଡଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣଟା? ଯେଉଁ 3ଟା ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ, ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥ୍। ଏଥିରେ ଥିଲେ ମେରୁନ୍ ରଙ୍ଗର ମାର୍ବଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ତଳେ ଲଗାଇଲେ ଏହା ଅଗ୍ନିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ରୋଷେଇ ଗୃହର କାନ୍ଥକୁ ଲାଲ ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଗୃହରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର 0 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଦିନକୁ ବା ରାତିରେ 4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଜାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବଣ ମଣ୍ଡଳ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୋଡ଼ିଏ ମଣ୍ଡଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଜୟସାଲମର ମାର୍ବଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ତଳେ ଲଗାଇଲେ ଏହା ପୃଥ୍ୱୀ ଓ ଅଗ୍ନିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ରୋଷେଇ ଗୃହ କାନ୍ଥକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଗୃହରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର 0 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଦିନକୁ ରାତିରେ 4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଜାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବଣ ମଣ୍ଡଳ 4ଟି, ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ରୋଷେଇ ଗୃହ ଥିଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜୟସାଲମର ମାର୍ବଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ତଳେ ଲଗାଇଲେ ଏହା ଆକାଶ ଓ ଅଗ୍ନିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ରୋଷେଇ ଗୃହ କାନ୍ଥକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଗୃହରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର 0 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଦିନକୁ ରାତିରେ 4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଜାଳନ୍ତୁ।
ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।